টমেটোর ক্ষেত, কাঁচা টমেটো ফলে আছে। এটা কোরবা ছত্তিশগড়ের বালকো টাউনশিপের ভেতরে বিলো পভার্টি লেভেলের একজনের ঘরে নিয়ে এসেছে ভবেশ স্যার। এটা বোধহয় ফুলকপি ক্ষেত পুরোপুরি। আমরা এলাম এই রাস্তাটা দিয়ে, উপরেও কিছু জায়গা জমি আছে। একজন গ্রাম্য মহিলা, উনি তরকারিগুলোকে ধুচ্ছেন। মূলো মূলো তুলেছেন। क्या धुला है आप लोग? मूली। ओह, आज ये खेत पे अभी बाजार में जाएगा क्या? ओ बाबा, दो मेरे को मूली दे दिए, मेरे पास रखा सलाद के लिए, ऐसा वाला जो मीठा। इस बार लेट हो गया ना, मैं तो पूछते रहता उसको, बाबू का धान बेचेगा है क्या? हाँ हाँ। नमस्ते। मैं सर का पड़ोस में रहता हूँ। हो तो मैं बेसिकली कलकत्ता से, पश्चिम बंगाल। आपका खेती बाड़ी देखने के लिए आया। अच्छा किया। ये सब पत्ता गोभी, काट गोभी हो, ई काटी को पाद नहीं हमके बढ़िया। ये देखो पत्ता गोभी। हां, वाह, पत्ता गोभी। पता नहीं। वो जगह पे तो बाजू को देख रहे हैं। हां, तो वहीं पर ले लेंगे ना अपन। वो लाल भाजी चल रही, लाल भाजी है। কি সুন্দর সুন্দর গাঁদা ফুলের গাছ। কি ভাল লাগছে বাবা ক্ষেতটা এসে। এটা মনে হয় পালং শাক নাকি ফুলকপি, ফুলকপির শাক বোধহয় এটা। সামনে একটা সজনে ফুলের গাছ, দূরে আরো বড় ধান ক্ষেত।